Kusog jud mga on atong manok ani no kay murag bag-o ilang kan-anan. Atong nga maarong adlaw no kay maghinlo tas atong layer area kaysa nakita ninyo no murag hugaw na gyud kaayo. Dapat unta no di na nimo abot sa ingani kahugawa pero di man gyud kapug nga no nga napud tay kabisihan usahay no. Nya karon kay nakabakante man ta automatic ato gyud ni siyang trabaho no. Sa technique among ibuhat anes nang hinlo mi no nga wa pay kaon ang manok. Sa manggos rason ana di sila kaayo makurat no og na mga nitay mga buhaton diha dapit nila. Pero disclaimer ha, amo ra ng practice diri sa farm, maora po amo na obserbaran kay og busog mangod sila dali ra sila makurat no, dali ra sila ma-stress ug mao man atong gilikayan nga ma-stress sila no kay posibilidad ana mundang sila itlog nya mao na atong gilikayan no nga mundang sila itlog di ta gustog mahitabo na no. Nya sawa kahibaw no aga mong gibutang des ubos kay carbonized rice hull nga naay halo nga rice hull pod usa man gud na nga mopugong sa baho no ug mao na ni finished product no medyo hinlo-hinlo na gyud sa gamay. Salamat puta sa atong kauban sa buhat no kay abtik sad kaayo. Taod-taod ani no mubahog na mi ani nila kay murag ipanggutom na pud sila nangaon na gud bisag way mga pagkaon. Og sa kadtong gusto mo testing ani nga negosyo no maayo untag na ako'y natabang ninyo bisag gamay. Kuho no mohimo ra kog video sa breakdown sa gasto og income ani no para na po'y idea kung kinsa to'y gusto mo business ani. So mo sa lamang to sa karon. Happy farming.